Unsang klaseng adobo man ang imong giluto, bibi ko? Giigna na biyatikang dili ka magpahago diri kay dapat prinsesa lang imong role. Adobong baboy manigoy. Ganina nay ni ari sa balay, nya nahibulong ko niya kay gitagaan man kog baboy. Pag sure Trisha oy. Kinsa mang animala ang nailakas ng loob para anhion ka unya tagaan kag baboy. Ambot lamang kung kinsa to siya. Basta ingon sa ako ana, amigo daw mo, pero wala siya mustorya sa iyang pangalan. Makulbaan man ta na bibi ko. Wala pa man ko nakasulay nga nay ni anhi diri sa balay para tagaan kog karning baboy. Mangutana lang unta ko kung nakaila kang goy. Nawala manggod ko. Pwede bang tultulan ko nimo? Murag wala man kay respeto nga mangutana ka sa ako anya dili ti ka kaila. O nganong tultulan man ti ka? Unsa di imong tuyo? Ay o di ay. Sinsya. Isuga man po nimo oy. Ako di ay si Pedro. Pwede bang matigila-ila sa imuha? Sige, pwede ka matig-ila-ila sa ako ako di ay si Telma o akong pamilya ang tag-iya ani nga kasagingan. Mao ba? Adunahan di ay inyohang kaliwat. Nalipay ko nga nagkaila ta, Telma. Nalipay pod ako nga makaila sa imuha, Pedro. Talagsa lang kaayo nga naay sama sa imong kagwapo nga malaag diri sa amoa. Maulaw man punta ng gwapo eh. Pero kung imong lantaw sa ako agwapo, ingon ana pud ka kagwapa. Pag sure Pedro ba kay kung mamaoron, basin gusto kag usa ka truck nga saging, ihatag ko sa imuha para pasalubong sa imong pag-uli. Kalami anang usa ka truck sa saging oy, pero salamat ra. Pero dili saging akong gustong pasalubong, kundili ang akong hinigugma. Aw naa na di ay kay hinigugma. Pero nganong sigoy imong gipangita? Ayaw kog ingnang bayot ka, Pedro. Grabe ra pud ka sa bayot, Telma. Maong sigoy akong gipangita, kay siya ang nagkawat sa kuang uyab. Kung sa in-English pa, iyang gikidnap. Uyab nimo ang uyab ni Goy karon? Dayon kidnapper si Goy? Maong mangayo kong tabang kay si Trisha na inlove atong unggoy ug gipuli ko sa iyaha. Gusto kong makamata siya sa kamatuoran nga dili sila bagay duha. Luuya di ay natong duha kay ang imong uyab na inlove sa akong uyab nga inlove pud sa imong uyab. Sige, murag kailangan ta magtinabangay duha. Naa ba kay nahuna-huna ang pamaagi para mubawi sa ilahang duha? Kay ang akong plano nga patyon si Goy. Unsay patyo nimo si Goy? Wa ka mabuang? Na ako'y mas maayong plano ug mao ang lumayo na to silang duha. Unsaon man taw nato paglumay nila nga halos dili ato sila musalig sa atoa. Swerte na lang og makaduol ta sa ilaha nga dili sila magduda. Padalaan ko silang baboy, total dili man to sila ka-afford kay wa man to idiot si Goy. Magsugo kog usa sa among katabang ug mao atong pahatdon kanila. Goy, luto na ang adobo. Gigutom na pug ko. Tawga alayon si Tatay Cordapio kay mangaon na ta. Tay Cordapio, mangaon na daw ta. Galuto si Trisha og adoboy baboy. Anindot pud anang gilutuan tag adobong Trisha. Pagkaswertiha gyud nimong mananapa kagoy, liwat gyud kang papadong. Nganong paapilon man nilag kaon si Tatay Cordapio oy? Dakong di malas gyud, ma-inlove gyud ang tuluyan si Tatay ni Pedro ron.